भात के बसैबा भात टिके बड़ साइज रो गुल्लू मुल्लू सब अछंती ए गुल्लू भी जीवो तमरे नै न हांडी कोडा नै न मोटा तो नै न हम वर्तमान मसला रेडी करी छी तमरो तमर हेदी नै मसला बना देबी को आरो जे मसला ए मसला होत बिस ना एटा बना ली ना लंका है एटा हेदी हाय फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू माय सविता लाइफस्टाइल को आज रो वीडियो है फैमिली पिकनिक तो चलो वीडियो स्टार्ट करबा चलो से माने गले 4 व्हीलर आमे जिबा कोथरे जिबा हमर होछ एटा हमर एटा रे जिवो बस हे गला एबे जिवो सेठी रेडी हबो ना पछरे जण पेडले जाई नने तो गड़ी पड़ी वर्तमान पहुंची गले वर्तमान हमर एडी चुल्ली हबो चुल्ली एडी करबा चुल्लीटा हम एडी कर देबा छाई टिके अछि काठ गुड़ा आउ केड रहिला काठ चलो काठ गुड़ा संग्रह करी आनिबा हां सेठी अछि खाली तंबुटा बिछे दी हां बिछे पछर बिछे थाउ तंबुटा खाउ पूरा रखी ओ जिंस गुड़ा हां बिछे देबा ए हां एठी छाई पड़ी छी ए जगह बिछे देबा लाटो नहीं थाउ ना वर्तमान ऐसा रेडी गला पिकनिक पाई 15 दिन वर्तमान हबो खाऊ पड़ा पड़ी गला खाऊ खाना तो पहुंची गला वर्तमान खा रांधी कथा टी भो देखा देखा ही से माई बकरा कहि माई बकरो गुलुटा कुआर गले मामा को गुडुतिला पर तुम नाटी कुनिया आ से होता खाइबो से न लेनी जवाब आइ चलो नी कुकरा दे से आसे पर कोटी भाई से आ पळी आसिलो ओइ खाली रंधा हबो तुम एटा गुलुटा ए माई बकरा कहि माईटा तू खा हे खेलुटा हमरे काम करबा आज खाइबो या को आगो में खाइबो हां हां हेला हो से हां मारची ये गुल्लुटा से थाउलो गुल्लू ए खेलुटा है तो संग मार तो आंटी भाई माने कोन ए सब तो सुई बोलला देखो सुई बोललो हमको भूख लागला लो हम नहीं खाइबे ना खाइ के चला जा हां हो देखिबा ओहो भूख लागलो कोन को उतरे जा हेले देई खाते ओ बहुत आंटी रांधी खाइ देबा आइटम वर्तमान अछि ये हो जो मटन ता हो मटन एथि अछि चर्बी उड़ा कलर काढा जाईची आ एथि होसी चिकन रहिची वर्तमान रेडी हो गलानी भात तो फुटी सरलानी हेई गलानी वर्तमान तरकारी करा जीवो वर्तमान रेडी चली सब किछि आलू पड़िबो आलू कटाकटी चली ये बसंती एठी हमर गुल्लूटा नै सुई जाईची पूरा गुल्लू सुई जाईची हाउ ये भी तो सीधा पड़िची जंते जहा हेलो ए गुल्लू सियाडा सिए ढुडू ये भी सियाडा ढुडू हमारा वर्तमान लोक संख्या कम हेबार कारण हैला कि आज चारियार फिफ्टी चलची कारण हम छुआ गुडा से माने जाइछंती गुटे तांको ग्रुप और सी गुटे जाइछंती जगह माने सी भी हम जगह माने सेटा गुटे फार्म हाउस किंतु सेटा गुटे नुवा फार्म हाउस हिची सेट भी जाइछंती हमें गुटे हमें एडी गुटे पुराना जगह सेटा को और जगह तो वर्तमान सब देखि पारिबिनी केबे टाइम पहिले जगह को देखिबी तो वर्तमान सेमा ग्रुप रे जाइछंती आमे वर्तमान आमे एठो एथि रहिले आमे वर्तमान एठो फिस्ट चलछि हमरो आ हम घर जने फैमिली सी चली जाइछंती बाहर को जने मात्र जाइछंती बाहर फिस्ट पई समस्त चार यार फिस्ट चलछि प्रोग्राम सेति पई एठे आमे सेपरेट हेई छु जा फर कि हमरो फैमिली संख्या कमी जाइछि वर्तमान भाई आसी गले वर्तमान मटन कसा चलियो मटन आ चिकन मांस 2 किलो खाची दिएटा हां हां मटन ता हला 2 केजी आ चिकन भी 2 केजी हेबो हां ए सी तो कोसा खाइबे बोली से कहला आगु ऑर्डर दे देले आ से गुल्लूटा तो सुई जाई केते बेले रांधीबे मामू आगे भाजी देबो हां आलू भाजी बागो ए हमें भी तो भाजी पारे थांते भूली से पाची जाईची आदि कितना देले काटी के देले तो सहीरा सीए तो देखो सीए ता गुल्लू को सीए ठीक अछंती सीए जेरकम ढोळू सीए सेरकम ढोळू दी जो ठीक अछंती सी पाई सी मजे ताको ठीक महाराज
ତା ନାଁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ କହୁଛି ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ମହାରାଜା ଢୁଳୁ ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି ଢୁଳୁଛ ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପୋଲିଓ କାର୍ଡ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ କଣ ଆଉ ତ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିହବନି ଓ ଢୁଳୁ ହଉ ତା ଢୁଳୁ ଆଉ ଓ ଢୁଳୁ ସିଂ ଆଉ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା ନା ଏ ରନ୍ଧା ଯିବ ସୋରିଷ ତେଲଟାରେ ରାନ୍ଧିବା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବା ଏଠି ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି କାଦୁଅ କରି ଛଇଲାଟ କରୁଥିଲେ ପାଣି ଏଇଠି ମଟନର କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛୁ ଚିକେନ ତୁମେ ଆସିଲ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ ବକ୍ସଟା ଆଣିଲନି ଆମେ ଏଠି ଡାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ କାଲି ସେଠି ପଳେଇ ଇଏ ହଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ବକ୍ସ ଆଣିଥିଲେ ବଢିଆ କରି ଡାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ହଁ ଅଛି ସେ ମୁସା ରୁମ୍ ଦେଖିବ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଲୋକମାନେ କେତେ କଣ ବଜାଉଛନ୍ତି କେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡିଜେ ହଁ ଗାଇଦେବା ଗାଇଦେବା ଟିକେଟ ଅଛି କହିଦେବା ଆଉ ମୋବାଇଲ ଚଳିଦେବା ମାଉସୀ 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 ତାକୁ ରାଗିବ ନା ସେ ରାଗୁନି ଏ ବାବା ଲୋ ସେ ରାଗି ଯାଉଛି ସେଟା କିଏ 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 ମାଲୋ ଏ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଲୋ ମାଉସୀ ଦେଖ ମାଉସୀ ଲୋ ଏଇ ମାଉସୀ 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 ଲାଗୁନି ଯେ ଛୁଆ କହୁଛି ସେ କଣ କହୁଛି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ମାଉସୀ ସବୁ ଖାଇବେ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ଥିଲା ଦେଖ ସେ ଗୁଲୁ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଲା ଖାଇଦଉଛି ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଇବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ଚାଲିଛି କଣଟା କହୁଥିଲ ନୁହଁ ନା ଆମର କୁତି ଆସିଲା ନେଇଯିବା 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 ଓହୋ ଛିଡିବନି ଆହା କୁତି ପାଖକୁ ଯିବା କୁତି ଆଲୋ ଆଲୋ ଅଛି ଅଛି ଖାଇବ କୁତି ଆଲୋ କୁତି ସିଏ ଖାଇବ କୁତି ଖାଇଦେ ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖାଇବା ଭୁଲିଗଲା ଏବେ ମିଠା ମିଠା ଖିଆ ହଉଛୁ ଏ କଣ ଖାସ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଠା ଖାଇଦିଅ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ ଯାଉଛି ସୁଇଟ ତରଫରୁ ଏଠି ମିଠା ଆସିଲେ ହଁ ସେ ଖାଇବ ମଟନ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ନା ସେ ଚିକେନ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଟନ ସିନା ଖାଇଦେବେ ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି ଲାଷ୍ଟର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଆ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନିଉ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନିଉ ଇୟର ହ୍ୟାପି ନିଉ ଇୟର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇ ସମସ୍ତେ ସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବି ସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜେଜୁ ହେବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ହ୍ୟାପି ନିଉ ଇୟର ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବାଏ ବାଏ।